आसनसोल कोर्ट में लोक अदालत। 13 सितंबर को आसनसोल के जिला जज अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत बैठेगी। यहां पर ट्रैफिक से जुड़े विभिन्न मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। आज आसनसोल साउथ ट्रैफिक गार्ड प्रभारी संजय मंडल द्वारा आसनसोल के लोगों के लिए यह घोषणा की गई कि जिनके भी ट्रैफिक से जुड़े कुछ मामले लंबित हैं या अभी तक जो जुर्माना उन पर लगाया गया है और उस जुर्माना को उन्होंने अदा नहीं किया है, ऐसे लोग 13 सितंबर को लोक अदालत में पहुंचे और अपने ट्रैफिक से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए उसका पंजीकरण करवाएं। आसानसोल दुर्गापुर पुलिस कमिशनारेट आसानसोल साउथ ट्रैफिक गार्डेर पक्ष থেকে সমস্ত জনসাধারণ বা গাড়ির চালক বা ড্রাইভার ভাই বা দাদাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে, আপনারা যারা আপনাদের গাড়ির কোনো ট্রাফিক ফাইন যে ফাইনের পরিমাণ আপনাদের কাছে বেশি বলে মনে হচ্ছে, আপনারা জমা করতে পারছেন না বা দীর্ঘদিন জমা করতে পারছেন না, আপনারা আমাদের এই মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট কম্পাউন্ডে মাননীয় জাজ সাহেবের কাছে আগামী 13 সেপ্টেম্বর 2025 ওই দিন থার্ড ন্যাশনাল লোক আদালতে আপনারা আপনাদের ওই কেসগুলো খুব স্বল্প মূল্য জমা করে কেসগুলো নিষ্পত্তি করতে পারবেন। एएनएम न्यूज ब्यूरो। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।